Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hidayah Soleha, maba IAIN Pekalongan, Prodi PAI, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Di sini saya akan membacakan surat beserta hukum bacaannya. Surat tersebut sebagai berikut. Surat Yusuf ayat 11, Surat Hujurat ayat 11, Surat Fusilat ayat 44, Surat Hud ayat 41, dan Surat Yasin ayat 52. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya abana malaka la ta'mauna ala yusufa wa inna lahu lanasihun. Qalu bacaan matobi'i sebab alif didahului fathah. Ya abana bacaan mad jaiz munfasil sebab huruf mad bertemu hamzah di lain kalimat yang berupa alif. La ta'mauna hukum bacaan gharib ismam yang cara membacanya memanyunkan bibir. Wa inna bacaan gunnah musaddadah sebab non bertasjid. Lahu bacaan mad silah kasirah sebab hak dhamir didahului huruf yang berharokat fathah. Lanasihun bacaan mad aril sukun sebab huruf mad bertemu huruf hidup di akhir kalimat dibaca sukun karena waqaf. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum wala nisa'u min nisa'i asa ayyakuna khairan minhum wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman wa ma lam yatub fa ulaika humud dzalimun. Ya ayyuha terdapat hukum bacaan mad jaiz munfasil sebab mad bertemu hamzah berupa alif di lain kalimat. Alladzina terdapat hukum bacaan mad tabi'i sebab ya sukun didahului kasroh. La yashar terdapat hukum bacaan ra tafim sebab ra sukun didahului fathah. Kaum mukmin terdapat hukum bacaan idgham bihuna sebab nun matanun bertemu dengan mim. Min kaumin terdapat hukum bacaan ifa sebab nun sukun bertemu qaf. Khairan minhum wa terdapat hukum bacaan idhar syafawi sebab mim sukun bertemu dengan wawu. Wala nisa'u terdapat hukum bacaan mad wajib mutasil sebab mad bertemu hamzah dalam satu kalimat. Ayyakuna terdapat hukum bacaan gunnah musaddadah sebab non bertasjid. Bi'salismu terdapat hukum bacaan gharib naql karena yang dibacanya tadinya bi'sal ismu dibaca bi'salismu. Lam yatub terdapat hukum qalqalah sugro karena mati asli. Humud dzalimun terdapat hukum bacaan mad aril sukun karena mad bertemu huruf hidup di akhir kalimat dibaca sukun karena waqaf. Bismillahirrahmanirrahim. Walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyya laqalu laula fusilat ayatuh a'jamiyyu wa arabih qul huwa lilladzina amanu hudan wa shifaa walladzina la yu'minuna fi adanihim waqru wa huwa alaihim ama ulaika yunadawna min makanin ba'id
rok tafhim sebab rok sukun didahului domah. Qur'anan ajamiyan terdapat hukum bacaan idhar alqi sebab fathah tanwin bertemu hamzah. Ajamiyu terdapat hukum bacaan gharib tashil karena terdapat hamzah yang berurutan dalam satu kalimat. Hudan wa sifa terdapat hukum bacaan idgham biuna sebab fathah tanwin bertemu dengan wawu. Fi adanihim terdapat hukum bacaan mat jaiz munfasil sebab mat bertemu hamzah berupa alif di lain kalimat. Fi adanihim waqru terdapat hukum bacaan idhar syafawi sebab mem sukun bertemu dengan wawu. Ama terdapat hukum bacaan mat iwat sebab fathah tanwin dibaca panjang karena waqaf. Ulaika terdapat hukum bacaan mat wajib mutasil sebab mat bertemu hamzah dalam satu kalimat. Maka nim ba'id terdapat hukum bacaan mat aril sukun karena mat bertemu huruf hidup dibaca sukun karena waqaf. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rkabu fiha bismillahi majreha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Wa qala hukum bacaan mat tabi'i sebab alif didahului fathah. Wa qala rkabu ranya rok tafhim sebab rok sukun didahului fathah yang sebelumnya ada hamzah. Bismillahi lamnya lam jalalah tarkik sebab sebelum lafaz awal terdapat huruf yang berharokat kasroh. Majreha hukum bacaan huruf imalah. Inna bacaan gunah musaddadah sebab non bertasjid. La ghafurur rahim la ghafurur ra bacaan idgham bilahuna sebab dhammah sukun bertemu dengan huruf ra. La ghafurur rahim bacaan mat aril sukun sebab mat bertemu huruf hidup dibaca sukun karena waqaf. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya wailana man ba'atsana min marqatina hada ma wa'atar rahmanu wa sadaqal mursalun. Qalu terdapat hukum bacaan mat tabi'i sebab alif didahului fathah. Man ba'atsana terdapat hukum bacaan iklab sebab nun sukun bertemu dengan ba. Mim marqatina terdapat hukum bacaan idgham bihuna sebab nun sukun bertemu dengan huruf mim. Dan roknya dibaca rok tafhim sebab rok sukun didahului fathah. Mim marqatina hada terdapat saktah yang cara membacanya berhenti sejenak tanpa mengambil nafas. Wa ad-rahmanu terdapat hukum bacaan alif lam samsiyah sebab alif lam bertemu dengan huruf ra. Wa sadaqal mursalun terdapat hukum bacaan alif lam qamariyah sebab alif lam bertemu dengan huruf mim. Wa sadaqal mursalun terdapat hukum bacaan mat aril sukun sebab mat bertemu huruf hidup dibaca sukun karena waqaf.